Madrid. Reserved for you. Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi Plesa, edini oddaji o plesu na slovenskih televizijah. Naša ekipa vas vabi k ogledu ekskluzivne reportaže z madridskega plesnega festivala Ventana de la Dansa. Okno plesa se je na stežaj odprlo med 5. in 24. novembrom, ko se vsakoletnemu madridskemu plesnemu festivalu pridruži še bienalna plesna platforma. Četrta po vrsti je v 4 dneh ponudila pregled izbrane madridske sodobne plesne scene. Oba festivala vodi umetniška direktorica Ana Cabo, ki ima za izvedbo obeh projektov na voljo 800.000 evrov. 10% od vsote je pripadlo nastopajočim umetnikom La Ventane, ki so bili vsi brez izjeme za nastope honorirani. Madridskega plesa pa seveda ne bi bilo, če nad njim ne bi bil navdušen tudi umetniški direktor Združenja za gledališče, ples, glasbo in vizualno umetnost. Parada Plesa showcase is an opportunity we have to show you around the world, for programas around the world, our talent, our creation, and hopefully that will interest you and show some of our spectacles, our shows in your places. That's the purpose of this showcase, to present to you what we are creating and hoping you like it. Para nosotros es importantísimo poder organizar desde el gobierno regional este encuentro, esta plataforma, y es importantísimo poder despertar el interés en los expertos que nos visitan. La situación es una situación compleja, no solamente en España, en Europa. Por tanto, el hecho de poder promover a nuestros artistas en frente o hacia importantes personas que conocen el medio, que conocen la danza, que tienen teatros, festivales, es yo creo que uno de los caminos más interesantes para el futuro de estos artistas, para el futuro de la coreografía, porque yo soy una convencida de que el conocimiento de unos y otros, y además la interrelación entre alguien que está en Finlandia, alguien que está en Islandia, en Francia, con los artistas, puede ser y va a ser un futuro mejor para todos. Hay un aspecto para mí muy interesante, que es, por ejemplo, cómo ha empezado a florecer un nuevo grupo de coreógrafos que están, la gran mayoría de ellos, relacionados con el trabajo de Nacho Duato. Nacho Duato no está en España, sin embargo, hay una serie de artistas, bailarines que se han quedado aquí y que han empezado a desarrollar su carrera como creadores. Y como alguien que vive en Madrid, es muy importante también para nosotros que se queden artistas de esta calidad interpretativa. Luego hay otra parte que también es interesante, que también se marca después de 2 años con claridad, y es todos los herederos de Carmen Werner, artistas como Janet Novas, como Daniela Abreu, sí que se afianzan como importantes artistas y creadores. Program madridske plesne platforme je tako kot pred 2 letoma oblikoval Didier Michel, član francoske producentske skupine Mr. Dante. J'ai regardé 70 vidéos et j'ai environ assisté à 15 spectacles, et j'ai dû choisir 16 chorégraphes parmi 70 propositions. C'était très difficile parce que Madrid est une ville où l'art se construit avec beaucoup de difficultés, avec très peu de moyens, et j'avais envie de trouver des artistes qui soient capables de voyager, et ça c'est très difficile. J'ai présenté ce que j'ai vu d'intéressant en ayant une perspective sur l'international. Je ne voulais pas présenter des compagnies qui puissent tourner uniquement en Espagne, mais des compagnies qui puissent intéresser le monde entier. Didier oziroma Didi se je naposlušal tudi nekaj očitkov, da je na platformi preveč francoskih producentov in direktorjev festivalov, a nam je takoj pojasnil, da so Francozi pač kulturna velesila, ki ima v tem trenutku največ evrov za gostovanja. Na različnih madridskih prizoriščih, od teatra Kanal preko teatra Mira, Pradilja, Abadija, gledališča Carlosa III. V Escorialu in prelepega eksterierja v vinski kleti v Činčonu, je zbrana druščina okoli 80 kuratorjev, producentov, novinarjev radovedno ogledovala plesne ustvarjalce 10 nacionalnosti, ki ustvarjajo v Madridu.
my expectations are to discover the new artists, discover the other professionals wherever of the world, and sharing idea and new idea. Well, I haven't been here before to this Ventana de la Danza, so I'm very open to what I see. Yeah. What are you looking for? Dance that motivates me, that excites me, that I think has an audience potential in America. To find people I don't know yet, dancers, choreographers, and see their work and hopefully good work. I'm very pleased about this possibility to see so much Spanish dance. I work for Kuopio Dance Festival, and we have produced many foreign companies to Finland, also from Spain. These companies have been flamenco companies, contemporary and the traditional style flamenco company, but now it's interesting to see what else this area can offer for a festival like ours. Sicer pa smo bili gostje festivala kar hitro povabljeni, da aktivno sodelujemo pri projektu skupine Babirusa Dansa. Ali nam lahko poklonite gib? Seveda smo ga z veseljem odplesali in nastala je odlična plesno-video instalacija. La idea inicial nace a través de la pregunta muy sencilla, que es ¿me regalas un movimiento? Nosotros con esta idea salíamos a la calle, grabábamos a la gente e intentábamos, después de conseguir filmar a la gente, ir al estudio para trabajar una composición coreográfica. La historia es que queríamos crear a través de los ciudadanos, ¿no? Crear una coreografía. ¿Quieres proponer algo? La colaboración aquí en Madrid en Danza, estamos dentro de la Ventana de la Danza con la videoinstalación de Mrum, Me regalas un movimiento, y es una colaboración muy específica porque estamos grabando lo que es a todos los asistentes al evento, tanto programadores, periodistas como diferentes asistentes, para crear esta videoinstalación y que ellos puedan sentir un poco qué es Me regalas un movimiento. Es exponerse a que te encuentres a alguien por la calle y te preguntes si te regalas un movimiento y tengas que dar la primera cosa que te salga de tu cuerpo. Plesno okno je prvi odplesal koreograf Tino Fernandez, ki sicer živi v Kolumbiji. Dnevnik žrtvovanja je odplesal plesalec Angel Avila in ja, začel se je ples gole kože z mnogo znoja. Sí, la vida de un bailarín no sé si es puro sudor, pero pasa por ahí. Yo creo que dejamos muchas horas de sudor en el estudio y por supuesto en el escenario. Inicio a trabajar con el maestro Tino Fernández hace unos 10 años más o menos. Hace unos 10 años estuve en su compañía. Justamente entré colaborando con una pieza que se llama La mirada del avestruz, que tiene, yo diría, una carga emotiva y física poco parecida a esta pieza. Y al transcurrir hemos desarrollado, no sé, 6, 7 trabajos en el que yo he podido participar también. Hace 2 años él me había hablado de hacer un trabajo y justamente pues me habló un poco que tenía esta idea de esta pieza. Creo que poco a poco se fueron encontrando algunas herramientas, no sé, las tijeras, el péndulo, pero digamos que fue un trabajo en el que también ya estaba la idea muy pensada, entonces muy pensado en cuanto a lo que querían tanto, ¿no? Entonces, que tal vez fue en 2 meses el tiempo para desarrollarlo. El trabajo con él
digamos que ya una vez que tú estás, que ya has trabajado con él, que ya le conoces un poco como la esencia de la idea de lo que él le gusta, de lo que él le gusta poner en escena, desarrollar, se hace como un poco fluido, ¿no? Ya uno sabe cómo le gusta poner a él algo, una idea plásticamente, corporalmente. Za pionirko madridskega sodobnega plesa velja Carmen Werner, ki nam je odplesala kar dvakrat. Solo v gledališču v Escorialu in koreografijo Veliko časa, veliko stvari, kjer je bila obkrožena s plešočo mladino. Gospa je zelo plesna, gibčna in razmišljujoča, a nekoliko redkobesedna. Es que no me lo he planteado como pionera, pero sí que es verdad que llevo muchos años y que la verdad que me gusta seguir en este arte. Me da un poco de reparo aceptarlo, pero es verdad, pues sí. Pero sí, llevo 26 años en la danza, en España, y sacando la danza española al extranjero. Me siento un poco intérprete, bailarina e intérprete. Me gusta mucho mezclar la acción teatral con la danza. Primero es un concepto que puede ser o un libro, o un cuadro, o una escultura, o una noticia de un periódico. Y una vez que desarrollo el concepto a trabajar, voy poniendo la música más tarde. Daniela Brö je kompliciran plešoči umetnik, ki je nekoč plesal klasični balet. Za voljo statusa, ki ga ima, je namreč mednarodni uveljavljen plesalec in koreograf, so bila pričakovanja najnovejše predstave velika. Tišina je nekoliko mačistična, plesna eskapada, h kateri sodita tudi dve plesalki. I always work from my intuition, you know. I think that we have something in our unconscious, and I try to discover what I have in this unconscious. So I don't pretend to explain, to do a piece, to make a piece very explicit with a narrative story or something like that. I try to make to put different pictures on the stage, people moving, and this muscle in movement is the most important thing for me during the pieces. It's very important for me that the government of Madrid support me to create this piece, and also to be a part of the program, because it's very interesting. It's an international festival where there are a lot of performers, very interesting. So it's very nice to be here, and also to be in this theater, because it's my favorite in Madrid. Oh, maybe I haven't said that, but okay, it's my favorite theater, and also we are my company is resident here, yeah. So it's really nice. I love these walls. Kakšen bi bil španski plesni festival brez flamenka? Nikakršen. Za odlično izvedbo, moderna izvedba flamenka sta poskrbela Manuel Lenin in Aida Gomez. Ali je lahko flamenko samo turistična atrakcija, ali je sposoben tudi globje sodobne izpovedi? Odgovori smo našli v gledališču Mira. Aida Gomez je odlična plesalka, ki je nekaj let sodelovala s slovitim ambasadorjem flamenka Joaquimom Cortesom. Predstava Adali nas je navdušila v vseh pogledih, koreografsko, plesno, glasbeno, scensko, kostumsko.
Pues nada, dile que yo vengo soy bailarina de danza española y yo tengo las dos carreras, la de clásico y la de español. Y bueno, pues yo creo que con la madurez mi personalidad ha madurado y fusionado pues todo lo que sé, ¿no? Esa es la historia, es la manera que sé contar las cosas. Yo creo que el público, cuando hay calidad y hay una verdad, yo creo que lo recibe. No hace falta entender. O sea, es como la pintura, ¿no? Pero la danza, yo creo, en lo nuestro, que es tan directo, yo creo que el público lo percibe cuando hay calidad, ¿eh? Y las cosas están con un trabajo por detrás. Nesporna zvezda madridske plesne platforme pa je bil Manuel Linjan. V Granadi rojen plesalec odlične tehnike je flamenko stopil v dialog s sodobnim plesom. Predstava, ki bo navdušila tiste, ki ne ljubijo flamenka in tudi tiste, ki ne ljubijo sodobnega plesa. Odprtih ust in širokih oči smo ostali prav vsi. Yo creo que por la necesidad de ampliar el lenguaje y la necesidad de ampliar y de abrir mentalmente, de abrirle nuevas puertas al movimiento, ¿no? Y a las expresiones que uno por dentro siente y quiere expresar, ¿no? Tiene la necesidad de explorar nuevos campos y nuevas líneas, nuevos trazos diferentes. Bueno, partiendo de la base primero de la necesidad de tener que contar, algo o compartir alguna inquietud tuya, y luego pues también principalmente desde el flamenco, ¿no? Pero sí es cierto que intento enriquecerme de otros lenguajes que me aportan y me ayudan también a poder expresar las inquietudes que pueda tener. Realmente, bueno, uno intenta pues mostrarse tal y como es, ¿no? Y si con eso pues la gente joven o el público de una edad más avanzada disfruta, yo creo que espero, no sé cómo reaccionan, pero espero que por lo menos disfruten, ¿no? con lo que mostramos. El baile es mi vida. Organizatorji festivala Laura, Rohijo, Ana in celotna ekipa so z obiskom vinske kleti v Činčonu 30 km iz Madrida proti Valenciji zadeli žebljico na glavico. Ne samo zaradi ambienta lastnice Eve, ki pridela okoli 4000 steklenic belega in rdečega vina, ampak tudi zaradi izbora nastopajočih. Rohijo Molina je še ena plesalka, ki s flamenkom išče svojo pot. Impulzivni ples prihaja iz serije Improvizacija za novo predstavo, ki bo zagledala luč sveta prihodnje leto v Lyonu. Yo siento el flamenco, vivo el flamenco y lo hago de una forma personal. Entonces, digamos que es un flamenco personal, bajo mi visión, mis experiencias y mi cuerpo, ¿no? La inspiración para coreografiar me viene de la vida, en realidad de lo que veo, de lo que ocurre a mi alrededor, de la gente, todo lo que puedo observar, un cuadro, un amanecer, una conversación, una película, es un poco todo lo que ocurre en la vida puede ser arte, cualquier cosa, y lo llevo al escenario, ¿no? Es mi forma. Esa parte de la ventana es como dice, es una oportunidad para que vean cuál está siendo la evolución del arte, de la gente joven, y que, bueno, que necesitamos un apoyo y queremos también llevar nuestro arte pues, a todos los países posibles, que se conozca la riqueza que tiene sobre todo y bueno, el intercambio entre países yo creo que es muy interesante, ¿no? Pred vinsko kletjo se je Elias spraševal, ali se boriti ali leteti. This piece, especially, we've been working before. I mean, it was not especially for Ventana de la Danza, but we had the opportunity to show here a little piece. I mean, a short part of the whole project. It's called fight or flight. There is a scientific term that they use in biology,
It talks about animals under stress situations that they have to confront a threat or maybe go away, fly. So this is mostly the synthesis. So also we work like the mass group of the animals. When they work on mass, there's chaotic moments that you don't realize what is happening, but for moments it's very organized. It's a good opportunity to show to programmers or people that are very interested on watching new work. So Ventana has the name in English is window, so this is a window for us, and through the window there are programmers watching. V hlačah, ampak v visokih petkah pa je zaplesal nekdanji član skupine Cirque du Soleil Lucio Baviglio. The wardrobe was the principal starting point, you know, the heels and the trousers. So I wanted to work with that ambiguity, you know, to that of a female stereotype shoes and trousers from a man. So to work that contradiction between male and female. And with that starting point, I became researching about the movement and what the heels make me do. It's not like an established art as in other places like Brussels or Amsterdam that you see in the streets, you know, advertising about a dance show. Here is already starting, but it takes time. I'm really thankful to the festival for this opportunity. Madridska plesna scena se lahko v nekaterih vzporednicah primerja z našo. Registriranih je okoli 40 skupin, neformalnih pa med 100 in 150. Tiste najbolj afirmirane financira Ministrstvo za kulturo, mesto, različne fundacije, agencije za umetnike, seveda po projektih, za katere prejmejo različne vsote, tudi do 35.000 evrov za projekt. Tista, ki je še vedno 100% financirana od države, je elitna Kompanija Nacional de Dansa. Sledi baletna skupina Viktorja Ulate, ki nas je povabila na eno od vaj, na kateri so vadili Ravelov bolero. In v glavni vlogi Ulatejev sin Joshua. Para mí estar en su compañía, en la compañía de mi padre, la verdad que es un regalo, ¿no? Y el seguir haciendo sus coreografías y seguir con su trabajo es una pasada. Intentar continuar lo que él ha empezado, continuar su trabajo, su trayectoria, para mí es súper importante. Pues yo pienso que, bueno, no por el apellido que lleve, ¿no? Pero ha habido muchos críticos de la danza que dicen que esta compañía está entre las 5 mejores del mundo. Y la verdad que yo pienso que es una compañía que le gusta cuidar a sus bailarinas, le gusta cuidar su técnica, sus coreografías, y creo que sobre todo, que es muy importante, al público le encanta. Siempre de allí donde vamos tenemos un éxito impresionante. Entonces yo pienso que en el ámbito mundial es una compañía que está muy alta estima. Una de las razones por las que me uní a la compañía es porque quería ampliarme como artista, como bailarina. Me gustó la compañía porque realmente las coreografías que tienen son muy de corazón, de expresión, y me gustaría ampliarme como bailarina. El bolero, aparte de tener mucha expresión, esta coreografía no se parece a ninguna otra, es como muy especial. Realmente la han hecho como para los bailarines que están aquí, y yo la veo como una parte muy sensual entre el hombre y la mujer, donde se expresa en cada movimiento la sensualidad, donde se atraen las miradas, como en cada paso tiene su sentido, y la veo muy especial, la verdad, como ninguna otra. First of all, very individual kind of dancers, I explain. Each dancer is not the same as another one, but at the same time, the style is the same. So we find a balance between the different characters, different kind of dancers, and global style. You know, and it's this thing is very interesting
because you can see quality when they dance, when they do the steps, but at the same time they keep their own personality, and it's something very, very strong on stage, and the level of the technique level of the company is very high. LS Korjal je že skoraj zavit v zimsko spanje. Vsi turisti so namreč iz tega prekrasnega majhnega mesta že odšli. A vrata Koliseja so vedno na stežaj odprta sodobnemu plesu. Na odru omenjenega gledališča Escorial sta nastopili v že videnem obveznem kostumu zgoraj brez Brazilka Poljana Lima in Litovka Unje Dijavajte. Kot bi opazoval oblake, nas je pustil precej ravnodušne. Ikara Ruje Mauleon pa se je spogledoval z obdobjem Belle Époque. We are developing our choreographic language with a piece before, but it's kind of like the second step in the way we are working. It was the first moment during the history that the human being began to think of the image that he was projecting in the society. So in a way it's also kind of very contemporary, because it's the same problem that we have nowadays, no? That the society nowadays is very selfish. Everyone is worried in how he's relating to the others, the image they are projecting, what the others are thinking of him, and all these differences in I don't know how do you say it in English, in the social hierarchies, like the workers and the burguesia. Yes. Yeah. So we thought that it was in a way very far away, but in another way it was extremely connected to the situation that we have nowadays. Economically, we felt really a lot. I mean, there are so many cuts, and I mean, in a way, for good and for bad. For bad in the sense that you have, of course, less money and less possibilities to develop things, but in a way also good, because you are forced also to travel much more and to do more connections, and so in a way it's also richer. So if we manage somehow to go through this, that for sure we will. 35-letni Jean-Philippe Dury se je po 6-letni karieri v kompaniji Nacional de Dansa pod vodstvom Nača Duata odločil za samostojno pot. Skupino z nekoliko neobičajnim in dolgim nazivom Elephant in the Box, slon v črni škatli, nadaljuje stil, ki ga obvlada do popolnosti. Neoklasični balet. Po predstavi je bila pred njegovo garderobo precejšna gneča. Last season, we just won a competition, talent competition, choreographers, and some friends just say, now it's time for you to start your own company. So we just decided to all together to do a set, the first set with Cell Black Days. It was a good set for the public. I think that they really like it. So we decided all together to do like a small own company. I need time to create too, I think, yes, and I need time to be really aware about what's happened with my dancer. I really want to take care of my dancer. We are only 9 dancers, and I think I need to stop dancing now to concentrate myself for creation and for the company. I feel it tonight. I'm too tired because I do everything, lighting, lunch, everything. I think it's a typical neoclassical style, and I really like. I really like Jerry Killian. I really like Nacho Duato. This is my school. Yeah, this is what I learned. I learned it in Paris Opera too. I was working with Jerry Killian, Maurice Béjart. I would like to do something that I know. So I know these styles. I would like to go to develop this line of work.
Žanetno vas smo imeli priložnost videti že na prejšnji platformi. Temperamentna Galicika je na oder privlekla mnogo rekvizitov in celo majhnega robotka. Zdelo se je, kot da je predstava manj plesna kot pred 2 letoma. Depende cómo lo quieras ver. Para mí hay mucho movimiento. ¿Qué es movimiento? Para mí el movimiento está dentro y también es mi conflicto con la danza. Me encanta bailar y me encanta el movimiento, pero necesito que parta desde algún lugar. Y ahora mismo estoy en un punto que después de venir de cara pintada, que era algo mucho más físico, pues necesito responder de esta manera. He intentado ser lo más honesta posible, arriesgándome a que sea un trabajo quizás un poco más complicado para el público, pero sin dejar de pensar en el público. Realmente lo que me interesa es que al público le llegue algo. Y si en estos momentos no siento que pueda aportarlo a nivel físico, entre comillas, pues bueno, esto es lo que ha salido y no sé, de todas formas este no es el espectáculo entero. Lo estreno el jueves que viene. Aquí he tenido que hacer algo muy reducido, el espectáculo dura 1 hora. Y bueno, también era un poco complicado, ¿no? Adaptar pues un espectáculo de 1 hora a 30 minutos. He intentado también introducirlo dentro de este contexto, ¿no? La urgencia por venderte, por enseñarte, pues estoy aquí y ¿quién me salva hoy? Hay alguien, soy yo la única que me puedo salvar, creyendo en lo que hago. Žanet pa je imela eno od glavnih vlog tudi v najnovejši predstavi Pabla Esberta Lilienfelda z naslovom Ajax, ki nadaljuje trilogijo predstav Play in Edit. Pablo je navdušil svojo neposrednostjo in konkretnim predlogom za nakup njegove predstave, pa tudi kriza, ki nas obkroža, ga ne tangira preveč. I don't want the crisis to happen, but I also think that it's nice to shake mentalities, and this is a good moment to start things and to really make big questions. When people are very comfortable, they don't want to hear big questions. So now it's a great moment to shake a little bit the consciousness, which I think is very necessary. I'm not fascinated by the effects, I'm fascinated by the possibility of technique, so I try to use it to say what I want to say. I guess I could do it without an image. There's always a way, but I'm naturally linked to image because I've been always a bit nerd, so it's natural, it's like my body. Collaborate a lot with an Italian choreographer that I absolutely love, that you probably know, called Alessandro Sciarroni. We have a very strong and lovely collaboration. Now we did 2 projects already, so I've been very busy with Alessandro and making a lot of music. That's something that's changed a lot. I'm making more and more music, so people start to call me to do music, only the music of dance projects, so that's also new. Because I've been always doing music, but always as part of something bigger. Now I'm starting to sometimes be the musician, so I arrive, I don't warm up, I sit down and that's new. Na platformi smo videli še odlomek iz predstave izraelskega koreografa Sharona Friedmana, ki že 7 let ustvarja v Madridu, pa golo Moniko Garcijo, ki ni bila prav nič prijazna do svojega telesa. Na hitrem ogledu del v nastajanju pa smo se zaustavili pri Fabianu Tomeju, še enem moškem plesalcu, ki ga je navdihnil flamenko. Ceci, c'était un work in progress car tout d'abord c'est une pièce qui va faire 45 minutes et donc c'est un début, un petit éventail à ce que moi je vais présenter le spectacle entier qui durera une pièce de 45 minutes. Donc ça ce sera un extrait du spectacle que fera partie. Donc work in progress car ce n'est pas la fin quand je commence à retomber sur le mur, c'est un début d'un nouveau langage qui restera dans un langage bloqué, mais c'est un nouveau langage car
après ce blocage, j'ai un nouveau langage qui naît. Et donc, c'est pour ça que je l'appelle Work in Progress, car c'est le début d'un nouveau langage. C'est le commencement d'un nouveau langage qui va commencer à prendre ses fruits. Voilà. Bolgar Dimo Kirov je solom Thinking zaključil naše madridsko popotovanje. Oh, there's not much change, actually. Just keep trying and searching for opportunities, which is not really, it's not so easy, actually. Every year it's even more difficult. I think it's not only the crisis, I think something general. I think what maybe, do you mean? Exactly. I feel a little bit people tired, not really interested. Until the end, it stays a little bit everything more or less. That's my opinion. Okno madridskega plesa se nam je odprlo na stežaj in organizatorji so nam obljubili, da se vidimo ponovno čez 2 leti. Do takrat pa seveda čakajo, da producenti in programski direktori na stežaj odprejo tudi svoja vrata gledališč. In pa seveda denarnic. Brez financ ni plesa. When I come to a festival like this, I am looking for just the experience of being here in this culture and seeing what comes out of it, what contemporary dance comes out of this culture. And we just saw a piece of a wonderful flamenco dancer who is very original in how she approaches it. But she also has something that from the earth of this place is coming out of her, along with her new ideas. And that interests me a lot. And I look for that everywhere I go. I feel Spanish dancers are really strong characters, and people are really, they would like to express themselves. It's always about this, how experienced they are and how much they have to say. For me, it's less interesting to see a great technique dancer, but he's a beginner. I like the oldest one, the people that are more experienced in life, but I feel Spanish dancers have both a great character and personality, and also, like we see now, a good training. I'm happy to be here because the atmosphere is great. I really enjoy, and I think it is very great opportunity to do networking, to meet people and to enjoy the Spanish contemporary dance. Stvari, ki smo jih tu videli, imajo sigurno neko določeno kvaliteto, ampak spadajo v nek svoj žanr, s katerim se jaz ne morem tako povezati. Zdi se mi, da je veliko nekega, pogrešam angažiranost v plesu, zdijo se mi predstave predvsem nepovezane nekako z realnostjo in so tam nekje zgoraj. In to samo po sebi ni slabo, ampak to ni to, kar jaz na primer iščem v predstavah, ko hodim naokrog. It's been very intense, which is terrific. You've made very good use of our time, shown us some really interesting artists, and certainly I've seen at least 4 or 5 artists I've never seen before, and that's very good for me. Good organization, and the flow of dancers' performance was just incredible. So many things to see, and I was a bit surprised to find, for example, no hip-hop piece in the programmation. If you go to another country in Europe, you will have contemporary dance and 4 or 5 hip-hop productions. And here we had 4 or 5 flamenco productions. So there's a reason to come to Spain. There's a difference between Spain and other countries. I came here excited to see work by companies and artists that I did not know, and I think the program has been very eclectic, and I have seen a wide range of style and performance. It's been great also to be able to see the work in different spaces, site-specific work as well as performance within a theatre space. So this has been a very informative festival for me. It's also been very good to meet with colleagues from across Europe, again people that I didn't know before, and it's nice to share and talk with colleagues about the work that we have seen. It feels there's been a high quality of work that we've seen at this festival, and everybody has been incredibly helpful and hospitable, so thank you very much. To je bila Parada Plesa ekskluzivno iz Madrida. Plešite ponovno z nami čez 14 dni. Saj veste, dan brez plesa je izgubljen dan. Lep plesni živjo!